अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शाफियाल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। রাসূলের রওজাতে সালাম করলাম। এই হলো রাসূলের রওজা শরীফ, সবাইকে দেখার সুযোগ। এত শান্তিপ্রিয় জায়গা, এত মানুষের মধ্যে এত ঠান্ডা, এত আরাম লাগতেছে। নো 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 সিরিয়াল, this relax, not another people is pressure. Come, come, come. Slowly, slowly, slowly. Thank you. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शाफियाल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Wannan straight direct guys. After the pillar, a cikin pillar bayan da. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah, salatu wassalamu ya Wannan street ne yanzu gashi. Assalamu alaikum ya Rasulullah, assalamu alaikum ya Habibullah, assalamu alaikum ya khairul khalq, assalamu alaikum ya nabiyur rahmatullah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله يا حبيب الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.